vous allez bien? Aujourd'hui, on va préparer du riz au goût de safran et des brochettes de poulet cuit au barbecue. Salam البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم الرز منسم بالزعفران الحر وبروشات ديال الدجاج. المهم هنا البنات درت البصله وشويه ديال الدجاج تيتقلى، خليته حتى تقلى. مشى ليا داك المقطع فاش بديت نصور. هنزيد عليه الراس د المعلقه ديال الخرقوم. Ici j'ai mis du poulet avec des oignons à revenir. J'ai rajouté un peu de curcuma, un petit peu de gingembre, vraiment la petite cuillère. زدت البنات شويه سكينجبير، un peu de poivre، شويه د البزار البنات، وشويه ديال الملحه. Et j'ai rajouté un peu de sel. Ça reste toujours comme je vous ai dit pour le goût. Je mélange ça. J'ai le safran. Il faut bien faire revenir tout ça. Ici j'ai du riz basmati, 2 verres de riz basmati. Je mets à laver bien sûr. Je ne l'ai pas montré à la caméra mais je l'ai rincé à l'eau. Bien sûr, j'ai pas oublié que j'ai une gousse d'ail. Voilà, j'ai mis mon riz. Je vais mélanger le riz avec le poulet et les oignons. Maintenant, je vais prendre un peu d'eau chaude, 2 verres. Là, j'ai pris 2 verres de riz et 3 verres d'eau. Moi, je prends que 3, ça me suffit largement. Je trempe le safran dans l'eau tiède. Je mélange mon riz. Il faut faire revenir le riz avec les oignons et le poulet. Maintenant où le riz est bien revenu، من تقلى داك الرز في ديك مع داك الدجاج والبصله، زدت عليه داك الماء والزعفران الحر. الرز تيجي رائع مع الزعفران الحر البنات، جربوه وردوا عليا. Le goût du safran avec le riz, vraiment, ça donne un goût magnifique, très bon. Maintenant, je vais le laisser cuire à feu doux. Je vous montre que j'ai pris 2 verres de riz et 4 verres d'eau. Normalement, moi, j'ai mis que 3, mais pour les gens qui connaissent pas, ils mettent 4 verres d'eau. من بعد البنات درت الروز تيطيب. قطعت هنا الدجاج، بيض ديال الدجاج، وهنديرو بروشات، هنديرو قطبان. Voilà, après quand j'ai mis le riz à cuire, j'ai pris du poulet. Ici j'ai presque, on va dire, 600 grammes de blanc de poulet. Ici j'ai le piment fort, piment doux, cumin, une petite, vraiment une demi-cuillère à café de curcuma, poudre de coriandre, poivre et sel. المهم البنات درت شويه د الملحه، شويه د التحميره، شويه د السودانيه، شويه ديال الكمون، شويه د الخرقوم، شويه ديال البودره ديال القزبور والبزار. Je mets tous ces épices sur le blanc de poulet bien sûr. Je rajoute le coriandre que j'ai déjà concassé, je l'ai mis coupé, je l'ai mis dans le congélateur. هزيت داك القزبوره البنات
عندي موجود. Je vais mélanger tout ça. Moi je vais pas mettre l'huile d'olive parce que je vais mettre que l'huile. Je prends les 4 huiles en fait comme ça. C'est bien. انا هزيت هاد الزيت اللي فيها 4 ديال الزيوت. ما يمكنليش ندير الزيت البلديه اليوم. المهم ظروف شخصيه. غنخلط كاع هاد الشيء. Voilà, je marine mes blancs de poulet le temps que j'ai mon barbecue qui s'allume. انا نقدر البنات هذا الدجاج على ما يشعل المجمر ديالي ويطيب الروز ونديرهم هو الدجاج في ساعه يطيب. تنبدلو من شويه شويه واخا الوقت ديال الحريره وديال العداس وداك الشيء، واني واخا يكون البرد مره نبدلو زعما باش ناكلو. Je laisse tout ça mariner. On se trouvera après pour les préparer dans les brochettes. سمحوا لي البنات نسيت ما قلت لكمش راه كاينه حتى البصله. Voilà, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un oignon aussi. Brochettes sans oignon, c'est pas des brochettes. Voilà, je suis désolée, j'ai oublié. J'ai été coupée mais je l'ai oublié. كان مقطع واني نسيتو ملي تنقدم الفيديو ارتبكت وراه كان حدايا. المهم انا درت ديك البصيله حتى هي ترقد ايوا نتلاقاو ان شاء الله. المهم البنات هذاك الروز بالزعفران الحور تيطيب، ها هو قريب يطيب. نقصت عليه العافيه فريمون اقصى درجه زعما نقصت عليه. Voilà mon riz goût de safran. Je laisse ça cuire à feu d'eau et comme c'est un riz basmati ça cuit vite, il y a pas de problème. Voilà, mes brochettes ils sont marinées. Je prends les pics et je mets ma viande dedans. الزيت البنات انا استعملت غير هاد العويدات ديال القضبان يجيو زوينين وساهلين. كنعمرهم مزيان. وما هاد القضبان ديال الدجاج يجيو خفاف ولذاذ تيعجبو وليداتي انا هاد قضبان الدجاج وقاع. On continue comme ça les remplir jusqu'à que j'ai fini et on se trouvera pour les cuire. نكمل البنات هكا تنعمرهم كاملين ونرجع معكم باش يطيبوهم ان شاء الله الى كتاب. ها هو الروز ديالنا طاب. شوفوا تبارك الله تتجي حبه على حبه ما تيجيش معجن. Voilà notre riz est cuit. Voilà, regardez, c'est pas collé du tout. Voilà. المهم البنات ها هو القضبان ديالنا تيطيب في المجمر على خاطرو تيجي الدجاج في المجمر زوين. فوالا ها هو الطبق النهائي ديالنا. تنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم وتخليو لي كومونتير ديالكم. بارطاجيت معاكم الغديوه ديالنا الروز منسم بالزعفران وقطبان بالدجاج مرقدين على بحال ترقيده مغربيه. Voilà notre plat. J'espère que ça va vous plaire. Le riz goût de safran et brochette au poulet marinade marocaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la chaîne si ça vous a plu bien sûr. Au revoir, à la prochaine.